أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ان آیتوں سے پہلے جتنی آیتیں اس سورے کی گزریں جو ایک رکوع پر مشتمل تھیں، اس کے اندر تاکید اور تلقین کی گئی تھی کہ دیکھو جو اللہ کے دشمن ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مخالف ہیں اور اللہ کے دین کے ماننے والوں کے جو مخالفت کرتے ہیں، ان سے تم اپنا گہرا تعلق نہ رکھو، گہری دوستی نہ رکھو جو دین اسلام کے معاملات میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہو. ضرورت پڑنے پر تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ضرورت پڑی تھی دین کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں، تو نہ صرف اپنی قوم کو چھوڑا، رشتہ داروں سے کہہ دیا، بلکہ اپنے والد محترم سے بھی یہ کہہ دیا کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں. دینی اعتبار سے نتیجے میں مصائب کو اٹھائے اور ترک وطن کیا، ہجرت کر کے نکل پڑے، لیکن دین ایمان کو اپنے پاس محفوظ رکھا، اس کو جانے نہیں دیا. یہ تاکید قیامت تک آنے والے مسلمان کو کی گئی کہ بمقابل اسلام تمہارا غیر اسلامی قوموں سے ربط گہرے قسم کا، دوستانہ قسم کا، ایسے لوگوں سے جو دین اسلام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ کرنا بالکل منع ہے. تو ایک بات پیدا ہوئی تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے حکم ہے؟ پھر بعض معاملات، بعض روابط اس قسم کے ہوتے ہیں تو اس کو وضاحت کر دی گئی آج کی آیتوں میں. یہ جتنی تاکیدیں تمہیں جو دین کی مخالفت کرنے والے ہیں، دین کی وجہ سے دیندار کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے حکم تھا. مابعثی اعتبار سے اگر یہ لوگ تمہارا پیچھا نہ کرنے والے لوگ ہوں جو غیر مسلموں میں ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ رشتہ داری ہوتی ہے کبھی رشتے سے دور رہا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں تمہیں انسانی اعتبار سے حسن سلوک کرنے کی اجازت ہے. لیکن ان لوگوں میں بھی چاہے قریب سے قریب رشتہ دار ہو لیکن دین کی بنیاد کے اوپر مخالفت کرنے والے ہیں تو ان سے روابط پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس مسئلے کو آج کے ان 3 آیتوں میں حل کرتے ہیں. چنانچہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، ہو سکتا ہے، قریب ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان میں پھر دوستانہ روابط کو پیدا کر دے. وہ اس طریقے سے کہ جو تمہارے مخالف تھے انہیں توبہ کی توفیق ہو جائے یا ایمان لے کر آ جائیں اور دین اسلام کی مخالفت کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں. تو ایسی صورت میں تمہارے وہ دوستانہ روابط پھر پلٹ کر آ سکتے ہیں. مکے اور مدینے کی زندگی اس قسم کے معاملات بہت تھے. جنہوں نے اسلام لایا تھا وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، جن لوگوں کی بیویوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ وہیں رہ گئے، جن لوگوں کے بچوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ وہیں رہ گئے. چنانچہ ایک جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اسلام ابھی نہیں لائے تھے، اپنے باپ کے مقابلے میں آ کر لڑے. تو اس قسم سے ایسے معاملات بہت ہوئے تھے. جب مکہ فتح ہو گیا تو بہت سارے خوشی کے ساتھ جماعت جس کو سورہ نصر میں ذکر کیا گیا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج جماعت سب کے سب خود ہی آگے بڑھتے گئے، خوشی کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا. تو گویا پرانے روابط جو منع کیے گئے تھے اب خود بخود اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا. سوائے چند افراد کے
जो इस्लाम कबूल नहीं किए गए, इस्लाम नहीं कबूल किए, वो फतेह मक्का के दिन मारे भी गए। अलगरज वल्लाहु कदीर, ऐसा करने पर अल्लाह ताला को कुदरत है, यानी किसी को हिदायत की तौफीक देना, तौबा की तौफीक देना, फिर गलत फिक्र से सही फिक्र की तरफ मोड़ देना, ये अल्लाह ताला कर सकते हैं, ये अल्लाह ताला का काम है। अगर तुम खता कर रहे थे अब तक इस किस्म का छुपे हुए तौर पर, खुफिया तौर पर, अगर तौबा कर लिए हों तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को माफ़ फरमा देते हैं, रहम फरमाते हैं। फिर एक वाक़या हुआ, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो दुख्तर हैं, बेटी हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, ज़माने जाहिलियत में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को छोड़ दिया था। उनसे एक बेटी थी हज़रत अस्मा, जो हज़रत आयशा की बहन है, लेकिन सौतेली बहन है, हकीकी नहीं है। हज़रत आयशा बेटी हैं, उनमें रूमान जो दूसरी बीवी हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, मिला थे वो जो जिनको छोड़ दिया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने, सुलह हुदैबिया के करीब या उसके बाद वाला वाक़या है कि एक मर्तबा बेटी की याद में मक्के से सफ़र तय करते हुए हज़रत अस्मा के पास आई, कुछ हदिये लेकर, तोहफे लेकर, सिर्फ बेटी से मिलने के लिए। ये आयतें सामने थी, आकाम सामने थे। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ से तोहफों को कबूल नहीं किया और घर में आने की इजाज़त भी नहीं दी, ये कहते हुए कि तुम काफिर हो, हम मुसलमान हैं, तुमको मैं आने की इजाज़त देती नहीं और न मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, ये कहकर रोक दिया। फिर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बता भी दिया कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत करो, बाहियत माँ तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, घर में बुलाओ और उनकी खिदमत करो, जब तक रहते रखो, कि जब जाना चाहते जाने दो। इसके मसाइल हल कर दिए कि जिनसे दूर रहने का हुक्म है, वो अगली आयत में जिक्र आएगा, जिनसे दूर रहने का हुक्म है वो दीनी एतबार से, दीनी नुक्ते नज़र से मुखालिफत करते हों, तो ऐसी मुखालिफत करने वालों के साथ रवाबित को पैदा करना, रवाबित को बाकी रखना इजाज़त नहीं है। माँ बाकी इंसानी हमदर्दी के एतबार से बाहियत इंसान किसी भी कौम के आदमी से दोस्ती की जा सकती है, गहरी नहीं, रवादारी बरती जा सकती है। इन्हीं आयतों से ये भी हुक्म है और मज़ीद वज़ाहत भी आने वाली है अगली आयत में कि उनके गुरबा में आप अपना माल, अपने सदक़ात व खैरात तक़सीम भी कर सकते हैं, सिवाय ज़कात के, सदक़े फ़ितर के। ज़कात और सदक़े फ़ितर इन दोनों को छोड़कर माँ बाकी किस्म के खैरात, सदक़ात वग़ैरह सब कुछ बिला किसी फ़र्क के किसी भी इंसान को दिए जा सकते हैं, बल्कि देना भी है। चुनांचे अल्लाह का जिक्र है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना, देखो अल्लाह ताला तुमको मना नहीं फरमाते उन लोगों से जो तुमसे लड़ते नहीं दीन के मामले में, दीन के मामले में तुमसे मुकाबला आराई नहीं करते और न तुमको मक्के से निकालने में इन लोगों ने किसी किस्म की मदद भी नहीं की। गैर मुस्लिमों में बहुत सारे लोग सादे सीधे मिजाज के रहते हैं, वो लड़ाई भिड़ाई से ताल्लुक़ नहीं, खाली वो अपने मज़हब से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रवाबित को बढ़ाना, पैदा करना मना नहीं है, मगर दीन के मामलात में किसी किस्म का ये ताल्लुक़ हरज होने ना पाए। वान तबर्रुहुम, बल्कि तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया तुम उनके साथ नेक बर्ताव भी करो, अदल इंसाफ का मामला भी कर सकते हो। ऐसा करने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद भी फरमाते हैं। मना किसको करते हैं? इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फिद्दीन, दीन के सिलसिले में जो तुमसे लड़ते हैं, लड़ना चाहते हैं, मुखालिफत करते हैं, मुखालिफत करना चाहते हैं, उनसे तुम दोस्ताना रवाबित मत बढ़ाओ। और जिन्होंने तुमको तुम्हारे मजहब की वजह से निकालना चाहा, आजकल के एतबार से
तुम्हारे माल को नुकसान पहुंचाना चाहा, तुम्हारे घरों को बर्बाद करना चाहा, तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा, इस किस्म के फिक्र रखने वालों से तुम दूरी इख्तियार करो। हमने बता दिया। इसके बावजूद भी अगर तुम करते हो, दोस्ती पैदा करते हो, तो अल्लाह के नज़दीक तुम मुसलमान कहलाते हुए भी अल्लाह के नज़दीक तुम गुनाहगार हो। इस गुनाह की सज़ा तुम्हें आखिरत में मिलकर रहेगी। यहाँ तक एक मज़मून ख़त्म हो गया। सुलह हुदैबिया में एक मुआहिदा हुआ था, उसके शराइत में से ये था कि आज की तारीख के बाद से मदीने से कोई शख्स फरार होकर मक्के को आ जाए तो मुशरिकीन मक्का उस शख्स को वापस नहीं करेंगे, और मक्के से कोई फर्द मदीना आ जाए तो मुसलमान उसको सहारा नहीं देंगे, जबर करते हुए उसको काफिरों के हवाले कर देंगे। इससे दस्तखत हो गए थे, लेकिन इसके अंदर वजाहत नहीं थी औरतों के बारे में। अगर कोई औरत आ जाए मक्के से मदीने को तो ऐसी सूरत में क्या करना, और ये कह दे कि मैंने इस्लाम ला लिया है, वो अपने शौहर को छोड़कर भी आ जाए तो ऐसी सूरत में क्या करना। ये चंद एक मसाइल जो अगली आयत में उसकी तफसील आने वाली है। सुभान अल्लाह।